इंग्रेजी सोल, उर्दू रूह एवं आम भाषा आत्मा को नहीं अनेक विचार विभिन्न धर्मर धर्मज्ञानी मैंने भिन्न भिन्न समय दे आसिछन्ति। आपण जो धर्मर होइथिबे सेही धर्मर धर्मज्ञानी ठारू आत्मा संबंध में सम्यक धारणा पाइथिबे बोधुए। मु किंतु एठारे कौनसी निर्दिष्ट धर्मर कौन मत अटे किंबा विभिन्न धर्मर भिन्न मत कौन अटे आत्मा संबंध में ताहा एठारे मु आपनको जणाउ नाही। बरं आत्मा को नहीं बड़ बड़ वैज्ञानिक माने सेमानकर रिसर्च लैबोरेटरी बा परीक्षागार रे कौन सब अनुसंधान करथिले एवं सेथिरु कौन निष्कर्ष बाहरी थिला ताहा उपस्थापन करिबि। तेणु आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिले अनेक कथा जानिबाकु पाइबे। एही भिडियो रे हेबाकु थिबा आलोचना को मु दुई भाग रे विभक्त करिछि। प्रथम भाग रे जानिबा आत्मा कौन, एहार संज्ञा कौन, एहार परिचय कौन, एवं द्वितीय भाग रे जानिबा दार्शनिक और वैज्ञानिक मानक द्वारा होइथिबा आत्मा संबंध रे अनुसंधानरु कौन निष्कर्ष मिलिथिला। विज्ञान तो आधुनिक जुगर अवदान। वैज्ञानिक माने हेउछन्ति आधुनिक जुगर मनीष। आमे आधुनिक जुगर आरंभ न करी प्राचीन काल रे जन्मिथिबा महापुरुष महाज्ञानी माने आत्मा संबंध रे कौन मत रखिथिले से संबंध रे सम्यक आलोकपात करिबा। तापर आमे विज्ञानर आधुनिक अनुसंधानकार को बा रिसर्च लैबोरेटरी को फेरिबा। आत्मा एही शब्द सहित आमे सभी अल्पे बहुत परिचित। आमे नास्तिक हेउ किंबा आस्तिक आत्मा संबंध में किसी ना किसी जाणु। तेबे प्रश्न उठे यही धारणा सहित मनीष प्रथम करी केबे परिचित होइतिला। उत्तरटी बहुत सरल। मनीष जेबेठारु जानिबा बुझिबार शक्ति पाइला एवं ता आखि सामने मृत्यु को देखिला। एही किछि समय पूर्वरु तो से सतेज थिला, चलचंचल थिला, कथा कहूतिला, निश्वास प्रश्वास करुथिला। एबे किंतु हठात निस्तेज होइगला, अर्थात से मरीगला। किछि गोटाए ता शरीररु विच्छिन्न होइगला बोधे, तार शरीर को छाड़ी चलीगला बोधे। सेईटीर नाम मनीष देला आत्मा, सोल, रूह, केही केही ताकू स्पिरिट बोली मध्य कहती। तेबे एभली अवस्था तो केवल मनीष क्षेत्र में घटू नहीं, अर्थात मनीष तो केवल मृत्युवरण करू नहीं, अन्यान्य जीवजंतु जो मैंने आम चतुर्पार्श्वर अछंती सेमाने भी मृत्युवरण करुछंती। मनीष आदिम कालरू देखि आसीची यह प्रत्येक जीव क्षेत्र में घटुची। तेणु मनीष शरीर रे जेभली आत्मा रहिछि सेही भली अन्य सब जीव शरीर रे आत्मा रहिछि बोली मनीष भाबिला। मनीष तार नाम देला जीवात्मा। तेणु आमे सभी जीव जगत गोटिए गोटिए जीवात्मा। आत्मा सहित मनीषर एही परिचय हेतु आत्मा को नहीं अनेक प्रश्न अनेक अनुसंधिच्छा मनीष मनरे सर्वदा सृष्टि होई आसीछि। यदि आत्मा शरीर मध्य रहिछि तेबे ताहा शरीरर निर्दिष्ट केउ स्थान रे रहिछि। आत्मा मनीष मनरे बा मनीष उदर रे अछि। जदि आत्मा शरीर मध्य रहिछि तेबे ताहा शरीरर निर्दिष्ट केउ स्थान रे रहिछि। आत्मा मस्तिष्क मध्य अछि ना उदर मध्य रे ना पादरे रहिछि ना हृदय मध्य रे। जेउठारे भी थाउ प्रश्न उठे जदि शरीर मध्य रहिछि ताहार एही अवस्थिति शरीर मध्य रे केते आकार माडी बसिछि। कारण एक्जिस्टेंस पाई तो निहाती स्पेस बा एरिया आवश्यक। जदि एक्जिस्टेंस अछि तेबे तार आकार मध्य अछि। तृतीय प्रश्न आत्मार एही आकार छोट ना बड़ अटे। चतुर्थ प्रश्न आत्मा जदि आकार रे छोट किंबा बड़ अटे तेबे तार ओजन केते। कारण एक्जिस्टेंस रो तो वेट थाए। एही चारोटी प्रश्न मध्यरु प्रथम प्रश्नर उत्तर आमे एही वीडियो माध्यम रे जानिबाकू चेष्टा करिबा। विज्ञानागार रे एही प्रश्नर उत्तर खोजिबा पूर्वरु प्राचीन काल रे जणे महान दार्शनिकंकर मत कौन थिला प्रथमे जानिनेबा। 300 ख्रीष्टपूर्व अर्थात आज ठारू 2300 वर्ष पूर्वे ग्रीक देश रे जन्म नेइथिले जणे महान दार्शनिक जहाँकर नाम आरस्तु बा जहाँको आमे आरिस्टटल बोली कहिथाउ। आरस्तु जीवर शरीर रे थिबा जीवनर उत्स आत्मा अटे बोली मानुथिले, अर्थात जीवनर उत्स आत्मा अटे। एही आत्मा को से ग्रीक भाषा रे एनुमा बोली कहूथिले। जदि एनुमा नहीं ताले शरीर रे जीवन नहीं। आरस्तु कहूथिले एही एनुमा पुरुषर बीर्ज बा सीमेन मध्य थिला बेले महिलार रजस्राव बा मेनस्ट्रुअल ब्लड रे थाए। एही सीमेन महिलार गर्भाशय मध्य रे मेनस्ट्रुअल ब्लड सहित मिसी एक नूतन आत्मा को सृष्टि करिथाए। से समय मनीष समाज आत्मा संबंध में आरस्तुंकर एही सिद्धांत को सत्य बोली मान नैथिला, जहाँ परवर्ती 2000 वर्ष पर्यंत प्रचलित रही। आरस्तुंक 2000 वर्ष पर अर्थात सप्तदश शताब्दी रे इंग्लैंड रे जन्म नेइथिले जणे प्रख्यात वैज्ञानिक विलियम हार्वे, जी 1578 ख्रीष्टाब्द रे जन्म होई 1657 ख्रीष्टाब्द रे मृत्युवरण करथिले।
ୱିଲିୟମ ପେଶାରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ଚାର୍ଲସ ୱାନଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ଡକ୍ଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ 2000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆରସ୍ତୁଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିଁ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷର ବୀର୍ଯ୍ୟ ମହିଳାର ରଜସ୍ରାବ ସହିତ ମିଶି ନୂତନ ଆତ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହା ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ଥିବା ଜୀବର ଜୀବନର ଉତ୍ସ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଥିଲା, ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା ଯାହାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହିସାବ ରୂପେ। ରାଜାଙ୍କର ହରିଣ ଦଳ ଉପରେ ୱିଲିୟମ ହାର୍ଭେ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଇ ହରିଣମାନଙ୍କୁ ମାରି ସେମାନଙ୍କର ପେଟକୁ ଚିରି ଗର୍ଭାଶୟକୁ କାଢ଼ି ଆଣୁଥିଲେ। ଗର୍ଭାଶୟକୁ ଚିରି ଫାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଆରସ୍ତୁଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଗର୍ଭାଶୟ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି ସିମେନ୍ ଏବଂ ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ବ୍ଲଡ୍ ମିଶି ଏକ ନୂତନ ରକ୍ତ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ସେହି ରକ୍ତ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା କିଭଳି ଆକ୍ଟ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛି ବା ପିଣ୍ଡୁଳା ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମାର ଆକ୍ସନ୍ ଏବଂ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ୱିଲିୟମ ହାର୍ଭେଙ୍କୁ ଗର୍ଭାଶୟ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ କେତେକ ଫୁଟୋସ୍ ବା ଭ୍ରୂଣ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ସବୁ ଥଳି ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ଯେମିତି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପେଟରେ ଅଣ୍ଡା ଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଅଣ୍ଡା ବା ଥଳି ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା କିଭଳି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ୱିଲିୟମଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା, କାରଣ ଆଖିର ଦେଖିବା ଶକ୍ତି ସୀମିତ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ତ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଯନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ୱିଲିୟମ ହାର୍ଭେ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ଏଭଳିକି ୱିଲିୟମ ହାର୍ଭେ ନିଜ ଭଉଣୀର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଚିରି ଗର୍ଭାଶୟକୁ କାଢ଼ି ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଚିରି ଫାଡ଼ି ଆରସ୍ତୁଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୁତାବକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରକ୍ତମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିଣାମ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ୱିଲିୟମ ହାର୍ଭେ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଚେଷ୍ଟାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ସଫଳତା କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ଜଗତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି ଜୀବର ଶରୀରରେ ଥିବା ରକ୍ତ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, ଏହା ଶରୀରର କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଅନବରତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତ ଗତି କରୁଛି, ରକ୍ତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛି, ରକ୍ତ ସ୍ଥିର ନାହିଁ। ରକ୍ତ ଯଦି ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଜୀବର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ୱିଲିୟମ ହାର୍ଭେଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଥିଲା କି ଏହି ରକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ଯେପରିକି ୱାଇନ୍ ବା ମଦ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ଡଚ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଟୋନି ଭାନ୍ ଲିୟୁଏନ୍ ହୋକ୍ଙ୍କର। ହୋକ୍ଙ୍କୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କୌତୂହଳର ବିଷୟ, ହୋକ୍ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ନଥିଲେ, ଏକ ଲୁଗା ଦୋକାନରେ ସେ ଜଣେ କିରାଣୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏକ ସଉକ ଥିଲା, କାଚକୁ ଘଷି ଘଷି ବିଭିନ୍ନ ଆକାର ଦେବା ତାଙ୍କର ଏକ ସଉକ। ଏହି କାଚ ବା ଲେନ୍ସକୁ ଘଷିବାର ସଉକ ମଣିଷ ଜଗତକୁ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ ବା ଅଣୁଜୀବର ଦୁନିଆ ସହିତ ପରିଚିତ କରିଥିଲା। ଲେନ୍ସକୁ ଘଷି ଘଷି ହୋକ୍ ଏକ ବଢ଼ିଆ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ତିଆରି କଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ହୋକ୍ ଏକ ଜଳବିନ୍ଦୁକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ତଳେ ରଖି ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେହି ପାଣି ଟୋପା ମଧ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ସବୁ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ପହଁରୁଛନ୍ତି। ସେହି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ହୋକ୍ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଆନିମଲକ୍ୟୁଲ୍ସ। ହୋକ୍ ନିଜର ଦାନ୍ତରୁ ଟିକେ ମଇଳା କାଢ଼ି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଦିନେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଜୀବ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳିକି ସେ ଦେଖିପାରିଲେ କି ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଏତେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯେତିକି ଜୀବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜ ମୁହଁ ମଧ୍ୟରେ ଧରି ବୁଲୁଛି। ଦିନେ କୌତୂହଳବଶତଃ ହୋକ୍ ନିଜ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଦେଖିନେଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଟୋପା ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୀବ ହଲଚଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କର ନାମ ହୋକ୍ ଦେଇଥିଲେ ସ୍ପର୍ମ ବା ଶୁକ୍ରାଣୁ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତ ଏକ ନୁହେଁ, ଅନେକ, ଅଗଣତି। ଆରସ୍ତୁଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସହିତ ଏହି ତଥ୍ୟ, ଏହି ଆବିଷ୍କାର ମେଳ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ଆରସ୍ତୁଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଯଦି ମାନି ନିଆଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷର ସିମେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ, ଏଭଳିକି କୋଟି କୋଟି ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଆତ୍ମା? ନା ଏହା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ, ନା ଏହା ବାସ୍ତବ। ଏହି ଉପସ୍ଥାପନାଟି ମୋର ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ଅନେକ କୌତୂହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନକୁ ନେଇ ଏଇଟି ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 3-4ଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।